अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज मेरे पास कैमरामैन मौजूद नहीं है, तो आज बगैर शक्ल के गुजारा करें। जो मैसेज आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ वो तमाम अहबाब जिनके पास वलैती गायें हैं या क्रॉस की गायें हैं या लोकल गायें हैं। एक तो सबसे पहले ये फीडिंग देख लें जी आप। इसमें जो फीड किया गया है जानवरों को, ये अमेरिकन एनिमल्स हैं और पहले सूबे के जानवर हैं। इस वक्त इनकी कुछ 33 लीटर की एवरेज है। इसमें पहला मैसेज तो ये है भाई कि इस वक्त जो फीडिंग के अंदर जो वंडा है और बरसीम है और साइलेज है और है, ये चार चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही हैं। और आपको बताने का मकसद ये है कि सारी चीज़ों को आपने मिक्स करके जो है एनिमल्स के आगे रख देना है। तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जानवरों को जो मैदे के मसाइल हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपके बहुत कम हो जाएंगे। अब TMR अक्सर लोग अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि एक तो कुछ 26-27 लाख की जो 6 क्यूबिक मीटर की जो चल रही है इस वक्त, तो हो सकता है महंगी हो गई हो बजट के बाद। और साथ में ट्रैक्टर डाल के कुछ 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। तो अगर वो आप नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे जैसे ही ये जानवर मिल्किंग पे जाते हैं तो पीछे बंदे ये सारी चीज़ों को, बरसीम को, हे को, वंडे को, साइलेज को मिक्स कर देते हैं। तो उसमें फिर जो सॉर्टिंग है ना, सॉर्टिंग कहते हैं कि जानवर अपनी मर्जी से चीज़ों को, जो उसकी पसंद की चीज़ है उसको खाने की कोशिश करेगा। हो सकता है बाज़ जानवरों को वंडा बहुत अच्छा लगता हो, वो सॉर्ट करके वंडा खाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तो सॉर्टिंग से आप बच जाते हैं, उससे मैदे के मसाइल काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये जानवर जो हैं ये जो फार्मर है इसने खुद सेलेक्ट किए थे। अच्छा, एक तो आज का मैसेज हो गया कि जानवरों को जो भी खुराक दें ये आप TMR बना के दे दें, ये इंशाल्लाह उनके लिए बेहतर होगी। अच्छा, दूसरी जो मेरा मैसेज है वो ये है, ये जानवर सारे बैठे हुए हैं और इनमें मेजॉरिटी जो कैटल हैं वो इस वक्त फ्रेश हैं, जिनको बच्चा दिए 20 दिन से कम का दौरानिया हुआ है। अब ये गाय बैठी है जी, ये ज़रा मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखें ज़रा, ये इसके पीछे देखें। ये अगर आप गौर से देख पा रहे हैं, मुझे नहीं पता फोकस सही से हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसको ज़रा गौर से देखें। इसके पीछे एक गंदी तार लगी हुई है जिसमें हल्की सी पस फील हो रही है। मैंने इसका नंबर नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और गाय दिखाता हूँ आपको, ये सामने बैठी है जी, इसके पीछे भी देखें, ये पीछे से गंद फेंक रही है, कचलऊ टाइप जिसे कहते हैं ना, कचलऊ आमतौर पे लोग कह देते हैं या मैला कह देते हैं, ये मैला फेंक रही है, ठीक है। इसी तरह ये तीसरा जानवर ये बैठा हुआ है, इसको मैं देख रहा हूँ जी, ये इसके पीछे भी हल्की सी तार लगी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा, वो वेटनेरियन भाई जो मुझे सुन रहे हैं या फार्मर जिनके पास वेटनेरियन मौजूद नहीं है, उनसे दरख्वास्त ये है कि फीडिंग के बाद अमूमी तौर पे जानवर बैठ जाता है। ये मिल्किंग करवा के आए हैं, मिल्किंग के बाद इन्होंने को आधा घंटा खाया है और उसके बाद ये बैठ गए हैं। तो जानवर को पीछे से आप नज़र में रखें। अच्छा, अब ये जो जानवर सामने बैठा है, इसके पीछे ये जो है इसने गंद मारा हुआ है, इसमें स्मेल कोई नहीं है, ठीक है। और ये इसमें म्यूकस भी है, हल्का सा ब्लडी टेंज भी है। इसको वैसे तो सीरो सैंगुइनस डिस्चार्ज हम कहते हैं या कचलऊ पंजाबी में कह लें। तो ये जानवर जो है इसकी सफाई जो है अंदर से हो रही है। इसकी मिकदार जो ये फेंक रहा मैला, ये लीटर्स तक भी हो सकती है। तो एक तो इस चीज़ पे ज़रूर नज़र रखें। वो जानवर जिसने भी ताज़ा बच्चा दिया है उसको जो वो मैला फेंकता है उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। अब ये जो बैठी है ये पीछे कचलऊ फेंक रही है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, तो मेरे लिए कोई ख़तरे की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, अब इस जानवर को, ये जो पीछे से गंद फेंक रहा है और ये जो जानवर बैठा है ये पीछे से हल्का सा गंद फेंक रहा है, अब इन दोनों जानवरों को मैं लगाऊंगा क्रश में और इनकी बच्चेदानी को ज़रूर चेक करूंगा। वैसे हमारे यहाँ पे प्रोटोकॉल होता है कि जानवर जब बच्चा दे दे तो बच्चा देने के बाद हम उसको 7th डे पे उसकी बच्चेदानी को चेक करते हैं, फिर 14वें दिन पे उसकी बच्चेदानी को लाजमी चेक करते हैं और फिर उसके बाद 21वें दिन पे भी चेक करते हैं। एक तो हम ये चेक करते हैं कि क्या बच्चेदानी का साइज सुकड़ रहा है, ये पहले नंबर पे हम चेक करते हैं। फिर हम ये चेक करते हैं कि इसमें से जो मैला निकल रहा है क्या उसमें स्मेल तो नहीं है। तीसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि इसमें जो एनिमल को टेम्परेचर है नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि जानवर का इनटेक कितना, खुराक कैसी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये गैया खड़ी हैं, ये तीनों फ्रेश कैटल हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो बॉडी कंडीशन स्कोर है इनका इस वक्त, जो इनकी सेहत है ये बिल्कुल ठीक है। तो मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं है इन गायों के हवाले से। तो ये अपना इनटेक भी अच्छा कर रही हैं और इंशाल्लाह इनका दूध भी अच्छा होगा। तो चीज़ें फिर सुन लें। एक तो ये
کہ جانوروں کی خوراک کیا وہ صحیح سے کھا رہے ہیں، جانوروں کو ٹیمپریچر تو نہیں ہو رہا، جانوروں کا دودھ مسلسل بڑھ رہا ہے، جانوروں کے پیچھے سے جو میل آ رہا ہے کیا اس میں سمیل تو نہیں، اور جانور کے بچے دانے کا سائز کیا یہ پراپر طریقے سے سکڑ رہا ہے یا نہیں سکڑ رہا ہے، یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے. اور ان میں اگر فرق آ جائے تو پھر آپ کو ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اگر جانور خوراک نہیں کھا رہا تو یہاں پہ زیادہ تر جو مسائل ہم نے دیکھے ہیں، ہائپو کیلسیمیا یا کیلشیم کی کمی کے باعث عمومی طور پہ جانور کی انٹیک کم چل رہی ہوتی ہے. بعض اوقات بچے دانی میں انفیکشن ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، جانور کی انٹیک کم ہو جاتی ہے. تو اگر جانور آپ کا خوشی سے کھا رہا ہے اور اس کا دودھ جو ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب عمومی طور پہ یہ 20 دن کی رینج میں بچہ دینے کے 20 دن کے اندر بار 30 لیٹر کے آس پاس یہ دودھ دے دیتے ہیں، تو پھر تو پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا جانور بچہ دینے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ دودھ بڑھائے، وہ ایک جگہ پہ سٹے کر جائے، مطلب ٹائم کا 3-4 لیٹر دودھ دیے جا رہا ہے، اوپر نہیں جا رہا، خوراک کم کھا رہا ہے، اپنی ہیلتھ کو نیچے کم کر رہا ہے، پیچھے سے گند پھینک رہا ہے، ٹیمپریچر کر رہا ہے، تو اس کو فوری طور پہ پکڑ کے ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہاں پہ لیٹ کر دیا تو صبح کا دودھ بھی کمپرومائز ہوگا، آگے اس کو مزید آپ کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا یہ جانور رہتے ہیں جی جنہوں نے ابھی بچہ دینا ہے، تو ایک تو یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کے بنکرز ہیں اس میں بھل وغیرہ جو ہے نا جی، اس پہ آپ لوگوں نے کمپرومائز نہیں کرنا. انہوں نے ماشاءاللہ اچھا کام کیا ہوا ہے، بھل جو ہے یہاں پہ اچھے انداز سے موجود ہے اور جانور جو ہے کمفرٹیبل ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اور یہ جناب جانور رہتے ہیں جنہوں نے بچہ دینا ہے ابھی، اور ان کے 2 3 4 کے قریب جانور رہ گئے ہیں جنہوں نے پاسچوریٹ کرنا ہے، اور 25 ٹوٹل گائیاں تھی، باقی ان کے جانور جو ہیں بچہ دے کے آ گئے ہیں. اور یہ پہلا فارم ہے جی میرا 12 سالہ ہسٹری میں جنہوں نے سیکس سیمن سے جانور پریگننٹ منگوائے تھے، اور ان کے پاس ابھی ایک ہی بچہ ہے، باقی 20 بچیاں آئی ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے جانور منگوائے ہیں اور سیکس سیمن سے منگوائے ہیں، اگر ان کی طرح کوئی اور بھی بندے ایسے ہیں جن کو وچھیاں ماشاءاللہ سیکس سیمن کی ہی ملی ہیں یا وچھیوں کی تعداد ٹھیک آئی ہے، تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. عمومی طور پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کمپلینٹ کرتے ہی پائے جاتے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ آئے تو تھے لیکن وچھیاں جو تھیں اتنی نہیں آ سکیں. اب میں آپ کو لے جاتا ہوں ان کے کاف سیکشن میں، کاف کی گروتھ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو جی. یہ وچھیاں ہیں جی ان کی، اور یہ وہ بچیاں ہیں جو کہ نیئر ٹو ویننگ آ چکی ہیں، اور ان کی عمر جو ہے کچھ اس میں نگ ایسے ہیں جو 2 ماہ سے پلس ہو گئے ہیں، کوئی 1.5 مہینے والی بھی ہے. وہ سامنے خوراک پڑی ہے، ایک میں ہے پڑا ہوا ہے، یہ جو بلو ٹینک ہے اس میں ہے پڑا ہے، اور ساتھ والے میں ونڈا پڑا ہوا ہے. جو چھوٹے بچے ہیں جی انہوں نے وہ سامنے جو ہے نا، یہ سامنے ادھر رکھے ہوئے ہیں کیجز کے اندر نا، سردی سے بچائے ہوئے ہیں. خیر سردی اتنی لگتی بھی ان کو نہیں ہے، لیکن بچت جو ہے وہ اچھی ہے. تو خیر دے آر ویری لکی فارمرز، نیک لوگ ہیں جی، اللہ کی مدد ہے. اور میرا یہ ماننا ہے جی اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ جو ہے آپ محنت کریں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کے ضرور حامی و ناصر ہوگی. تو ختم ہوتی ہے بات جی، ہونا تو وہی ہے جو اللہ کی ذات کو منظور ہے. بس اللہ کے ذات جو ہے نا جی آپ پر ہم پر اپنا فضل جاری رکھیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا. السلام علیکم.